बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, अब तक की सबसे बड़ी खबर, सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर वीज़ा पाबंदी आयद कर दी है और जिनके पास सऊदी अरब का वैलिड वीज़ा मौजूद है और आने वाले दिनों में उम्रा करने जाना चाहते हैं तो जनाब इस वीडियो को पहले ज़रूर देख लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप उम्रा करने के लिए सऊदी अरब जाएं, जद्दा एयरपोर्ट पर पहुंचे तो मक्का जाने के बजाय आपको जेल ले जाया जाए। ये बाकायदा तौर पर अनाउंस कर दिया गया है। कल मेरे पास ये खबर आ गई थी लेकिन इसकी डिटेल सामने नहीं आई थी और ऑफिशियली इसको अनाउंस नहीं किया गया था। अब बाकायदा तौर पर ऑफिशियल अनाउंस कर दिया गया है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान समेत 14 ममालिक पर वीज़ा पाबंदी आयद कर दी है। अब जिनके पास वीज़ा मौजूद है उनका क्या होगा, और साथ साथ इसके अलावा एक और बड़ी खबर है कि जो इस वक्त सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं उनको बाकायदा तौर पर एक तारीख की डेडलाइन दे दी गई है और कहा गया है कि जनाब इस तारीख तक आप सऊदी अरब छोड़ दीजिए, बसूरत दीगर आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, आपको 5 साल की पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है और कई साल आपको जेल में गुजारने पड़ सकते हैं। ऑनेस्टली मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये खबर मुझे देखने को मिलेगी या सुनने को मिलेगी। इसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है सऊदी अरब की जानिब से। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को मुतनब्बे किया है, पाकिस्तान समेत 14 ममालिक को मुतनब्बे किया है कि भाई आपके पास वीज़ा हो या ना हो, लेकिन इस तारीख के बाद आप सऊदी अरब में एंट्री नहीं ले सकते और इस तारीख से पहले अगर आप सऊदी अरब में मौजूद हैं तो इस तारीख से पहले आपको सऊदी अरब छोड़ना पड़ेगा। अब मैं इसकी पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी सऊदी अरब में मौजूद होते हैं, लेकिन बड़ी अफसोस के साथ ये खबर मुझे आपके साथ शेयर करनी पड़ी है। पहले मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ, फिर मैं इसकी जो उम्रे का वीज़ा है, विजिट का वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, इसकी डिटेल्स ही बताऊँगा। लेकिन पहले कौन कौन से ममालिक हैं जनाब, इसमें पाकिस्तान है, इसमें भारत है, इसमें बांग्लादेश है, मिस्र है, इंडोनेशिया है, इराक है, नाइजीरिया है, उर्दन है, अलजायर है, सूडान है, एथोपिया है और त्यूनिस यमन शामिल है। अब ये क्यों किया गया है ये भी इसी वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल बताऊंगा। अब जनाब उन्होंने बता दिया कि ये 14 ममालिक ऐसे हैं जो कि अब सऊदी अरब ने इनको वीज़ा जारी नहीं करना, लेकिन इस अनाउंसमेंट से पहले एक दिन पहले तक जिनको भी वीज़ा जारी किया गया था उनके लिए कहा गया है कि भाई 13 अप्रैल, आज क्या है 5 अप्रैल है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 13 अप्रैल तक आप सऊदी अरब में दाखिल हो सकते हैं अगर आपके पास वैलिड वीज़ा मौजूद है। 13 अप्रैल तक, और 13 अप्रैल से पहले अगर आप दाखिल होते हैं तो आपके पास 29 अप्रैल तक का टाइम है। यानी आप 13 अप्रैल से पहले अगर आपके पास वीज़ा है आप सऊदी अरब जाइए, उम्रे की अदायगी कीजिए, विजिट कीजिए, अपने रिश्तेदारों से मिलिए, जिससे मिलना है मिलिए। लेकिन 13 अप्रैल के बाद भले आपके पास विजिट वीज़ा मौजूद क्यों ना हो, उम्रे का वीज़ा मौजूद क्यों ना हो, आपको सऊदी अरब के अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं मिलेगी। और अगर आप 12 अप्रैल तक 13 अप्रैल तक आप सऊदी अरब चले जाते हैं तब ये शर्त लागू होगी कि 29 अप्रैल तक, इस महीने के आखिर तक आपने सऊदी अरब को हर हाल में छोड़ना है, अदरवाइज़ 5 साल की पाबंदी का सामना, गिरफ्तारी, इसके अलावा जेल की हवा आपको खानी पड़ जाएगी। अब ये सब क्यों किया गया है ये भी ज़रा सुनिए। इसमें वीज़ा कौन कौन सा है पहले मैं आपको ये बताता हूँ, फिर आपको वजूहात ही बताऊँगा। जनाब इसमें उम्रे का वीज़ा सबसे पहले, दूसरा बिजनेस वीज़ा और फैमिली वीज़ों पर इसका इतलाक किया गया। ये खबर कल आ गई थी लेकिन डिटेल्स इसकी नहीं आई थी, लेकिन जनाब इन्होंने कहा है कि जनाब ये 3 वीज़े हैं जिन पर अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप 13 तक आ जाइए और अगर आपके पास नहीं है तो आपको मिलेगा नहीं। अगर आप सऊदी अरब के अंदर हैं तो 29 तारीख तक आपके पास तारीख या टाइम है कि आप सऊदी अरब में रहिए, 29 से पहले तक आप सऊदी अरब छोड़ दीजिए। अब सबसे अहम सवाल कि भाई ये क्यों किया गया। हज सीज़न शुरू होने वाला है, आप सब जानते हैं। पिछला हज सीज़न आपको याद है मैंने बेतहाशा वीडियोज़ बनाई थी। गालिबन शायद पाकिस्तान में मैं पहला शख्स था जिसने इस बात को उजागर किया था कि भाई सऊदी अरब के अंदर किस कदर अमवात होना शुरू हो चुकी हैं हज के सीज़न के दौरान, और इसमें सऊदी अरब की कोई गलती नहीं थी, उनकी इंतज़ामिया की कोई गलती नहीं थी। बेसिकली होता क्या है कि लोग क्या करते हैं, 3 महीने का उम्रे का वीज़ा मिलता है, 3 महीने का विजिट वीज़ा मिलता है और लोग 1 साल का इन एंड आउट मल्टीपल वीज़ा भी सऊदी अरब का हासिल कर लेते हैं इन्हीं दिनों के अंदर। अब यार आप अल्लाह की इबादत करने के लिए जा रहे हो, आप इस्लामी फरीज़े की अदायगी करने के लिए जा रहे हो, अल्लाह की खुशनुदी के लिए आप उम्रा या हज करने के लिए जा रहे हो, लेकिन उसमें चोरी चकारी क्यों कर रहे हो। पहला सवाल ही पैदा होता है। हज का वीज़ा कितने का लगता है? 12 साढ़े 12 लाख पाकिस्तानी। 2 साल पहले मेरे वालिदैन ने हज किया था, 12.5 लाख रुपए गालिबन लगे थे और इसमें कुर्बानी शामिल नहीं थी गालिबन एक बंदे की। अभी भी गालिबन कुछ इतने ही पैसे लगते हैं।
اب آپ یہ اندازہ لگائیے 12.5-13 لاکھ روپے ایک بندہ حج کی فیس ادا کرنے کے بعد سعودی عرب جاتا ہے, حج کی ادائیگی کرتا ہے. عمرے کا ویزا کتنے میں لگتا ہے؟ 2.5 لاکھ میں بڑا بہترین قسم کا عمرہ ہو جاتا ہے. آپ کو حرم کے قریب ہوٹل بھی ملے گا, آپ کو ٹرانسپورٹ بھی ملے گی, مدینے میں بھی آپ کو بڑا قریب ہوٹل مل جائے گا. 2.5 لاکھ روپے میں ایک بندے کا بڑا آرام سے اچھا عمرہ ہو جاتا ہے, مطلب اس کو زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. لوگ کیا کرتے ہیں, 3 مہینے کا ویزا لیتے ہیں, وہاں پر جاتے ہیں, وہاں پر جا کے اپنے رشتہ داروں کے رہنا شروع کر دیتے ہیں, چھپ جاتے ہیں, ادھر ادھر بیٹھ جاتے ہیں, اور اس کے بعد جیسے ہی حج کا سیزن کا آغاز ہوتا ہے احرام پہنتے ہیں اور حاجیوں کے ساتھ حج کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب سعودی عرب نے کوٹا پوری دنیا کو دیا ہوا ہے, پاکستان کے لیے اتنا, بھارت کے لیے اتنا, بنگلہ دیش کے لیے اتنا, تمام ممالک کے لیے کہ بھائی آپ 10,000 لا سکتے ہیں, آپ 20,000 لا سکتے ہیں, آپ 15,000 لگا سکتے ہیں. اتنا کوٹا دیا جاتا ہے حج کا ہر سال کا. پاکستان بھی اس میں شامل ہے, دیگر ممالک شامل. اب انہوں نے لیٹ سپوز 15-17 لاکھ لوگوں کے لیے انتظامات کیے. مینا کے اندر خیمہ بستی بنائی ہے 15 سے 17 لاکھ لوگوں کے لیے. ایک راؤنڈ فگر لگا لیتے ہیں 17 لاکھ لوگوں کے لیے. لوگ آ جاتے ہیں 20 سے 22 لاکھ, یعنی 5 لاکھ 3 لاکھ لوگ ایکسٹرا آ جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان سیزن کے اندر جا کے وہاں پر چھپ جاتے ہیں, وہاں پر جا کے خاموشی سے چھپ جائیں گے, اپنے رشتہ داروں کے بیٹھ جائیں گے. جیسے ہی حج شروع ہوگا احرام پہنیں گے اور لوگوں کے ساتھ حج کرنا شروع کر دیں گے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسلام کا رکن ادا کر رہے ہیں, لیکن اس میں چوری چکاری کر رہے ہیں. آپ نے حج کا ویزا نہیں لیا ہے, آپ ان لوگوں کا حق مارتے ہو جنہوں نے باقاعدہ 12-13 لاکھ روپے خرچ کر کے وہاں پر جاتے ہیں. انتظامات سب کے لیے ہوتے ہیں, جتنے لوگوں کو ویزا جاری کیا جاتا ہے, جتنا کوٹا ہوتا ہے, سب کے لیے انتظامات ہوتے ہیں. لیکن جب لوڈ آتا ہے نا, یہ ان لوگوں کا جو کہ عمرے کا ویزا لے کے وہاں پر حج کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں, ان کے لیے پھر مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں, جو باقاعدہ طور پر حج کرنے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں. اب پچھلے سال جتنی اموات ہوئی نا, گرمی بڑی شدید تھی, اور یہ کہا گیا کہ غالباً شاید یہ مشکل ترین حجوں میں سے ایک حج تھا پچھلے سال کا. گرمی کی شدت بہت زیادہ تھی, لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی, لاشیں روڈ پر پڑی ہوئی تھیں, سڑ رہی تھیں, اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. اس طرح کی مشکلات کا سامنا حاجیوں کو کرنا پڑا. اب سعودی انتظامیہ نے کہا کہ نہیں جناب, اب یہ نہیں ہوگا. اب یہ جو پابندی لگائی گئی ہے نا, یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جون کے وسط تک, جون کے مڈ تک یہ غالباً ختم کر دی جائے گی. لیکن اس وقت تک یہ پابندی پر بڑی سختی سے عمل درآمد کیا جائے گا, اور جو بھی اس کی خلاف ورزی کرے گا بھائی, اب انہوں نے جب یہ پابندی لگائی ہے تو اوبیسلی سوچ سمجھ کے لگائی ہوگی. وہاں پر قانون کا اطلاق بڑا سختی کے ساتھ کیا جاتا ہے. قانون جب وہاں پر بن جاتا ہے تو آپ پابند ہوتے ہیں اس پر عمل کرنے کی, اور اگر آپ نے عمل نہیں کیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ جناب سعودی عرب کی جیلوں میں پاکستانیوں کی تعداد کم تو ہے نہیں. اسی طریقے سے UAE کے اندر, دبئی کے اندر کی جیلوں کے اندر پاکستانیوں کی کم تعداد تو ہے نہیں. تو بھائی اگر آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے 13 تاریخ سے پہلے اپنی فلائٹ بک کروائیے گا, 13 کے بعد نہیں, اور 29 سے پہلے واپس آ جائیے گا. 13 کے بعد آپ جائیں گے, پہلی بات آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ملے گی. آپ کے پاس ویزا ہے نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. سمجھ لیجئے آپ کے ویزے کی جو میعاد ہے نا, وہ یہاں سے وہاں جانے کے لیے 13 اپریل تک ہے, اور واپس آنے کی 29 اپریل تک. تو جو لوگ عمرے پر جا رہے ہیں ان کو یہ ویڈیو میری ضرور فارورڈ کر دیجیے گا, کسی کے کام آ جائے, کسی کو, کیونکہ یہ بیسکلی انفارمیشن ہے, اور انفارمیشن جتنی زیادہ لوگوں تک پہنچتی ہے, کسی کے نہ کسی کام آ جائے تو یار ہمیں اس کا ثواب مل جاتا ہے. خیر, اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے, میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.